challenge natin ngayon ay basic math challenge with mukbang ng mangga, okay? Mangunguna na daw si Heart kasi asim na sa mangga. Heart, sagutin mo muna to. Okay? 8 times 3. Madali lang yon. 8 times 3. 24. Ha? 24. 24, tama. Okay. Ano okay. Sa gilid. Dito ka, sa gilid. Ito sa gilid, may pisngi yan. May pisngi. Dito ka. Yan. May pisngi lang, oy. Isa lang kunin mo. Ibalik mo, isa lang, okay. Yan, pag naubos mo, saka kumuha. Bogs. 102 plus 42. 5. 144. Tama, 144. Next. 144. Chris. 5 times 5. 25, okay. Next, JB. 28 minus 7. 5. 21. Next. Hoy, bawal na sugapa. Bawal sugapa. Bale, check lang muna natin na naka-plastic yan na baka kalain ng mga marunod. Ayan, may plastic po yan, may plastic, malinis po yan, okay? Maika. 12 plus 82. 12 plus 82 plus 5 4 94. 12 plus 82, 94. 100 Ito ka mega sa gilid yan. Okay. Louie, makinig. 26 times 3. 5 4 3 2 78. Tama. Galing ah. 78. Pisngi lang muna. Pisngi. Mamaya kunin niyo isa. Angel, makinig. 20 times 5. Madali lang. 20 times 5. 5, 4, 3, 100. Tama, 100. Okay. Next. Uy. Balik mo. Bawal. Sugapa. Sugapa si Makata. Ash, makinig. 8 times 5. Madali lang. 8 times 5. 40. Tama, 40. Sausaw mo na. Ayan. Nala. Makinig. 7 times 6. 7 times 6. 42. Tama, 42. Hoy, may nag-aabang. Doon ka muna sa likod. May nag-aabang. Aika. Makinig. 10 plus 10. Dali lang yan. 20. Tama, 20. April. Bobo ko sa mati. April. Bobo daw sa mat to. 8 plus 8. 16. Tama. Pisngi lang muna, pisngi. Pagod, slow. Ron. Makinig. Si Ron, matalino to eh. 19 times 3. 19 times 3. 5. 4. 57. Tama, 57. Oy, galing. Sino sunod? Ira. Okay, Ira. Di na sa gilid, alis mo na. Oy, alis mo na. Sa gilid na. Ira, makinig. Sugapa. 12 times 2. 24. Nakakain lahat ha. Okay. Mamaya mahirap na. Medyo mahirap na. Okay. Alis dyan. Doon ka na. Hindi kailangan assistance dyan. Tulungan ko lang siya. Alis na. Doon ka na sa likod. Yan. Doon ka na sa likod. Okay. CJ. Makinig. Tayo dyan. CJ. 11 times 7. Madali lang yan. 11 times 7. 5, 4, 3, 77. Tama. Si Divina. 90 minus 10.
80. 80, tama, 80. Dapat 6. Oh, malalaglag na yung ano. Alamang. Lagyan mo. Lagyan mo sa gitna. Lagyan mo sa gitna. Wala naglag dyan tulong ko. Si Jan na pala. Ah, Jan. Si Jan ang pinakamatalino sa math. Okay. Grabe. 9 times 9. Oh, kaya. Ha? 81. Okay, 81. Oy, bawal magtago. Balik mo. Suga pa si Bibi. Suga pa ka, JB. Doon ka, JB. Kita ko dun eh. Sinabihan niyo ako nila sa sino. Ah, Heart. Buhaya ka. Heart. Kura. Makinig. 5. Blood control. 5 times 3. 15. 15. Oh, bilis, ang bilis. Oy, ako na pala. Gusto na agad kumain ng buto. Paano naman kami makapilan? Dito ka sa gitna. Heart. Heart. Dito. Dito, diyan ka. Ah, Bogs. 23 times 3. 23 times 3, 5. Anak, 69, tama, 69. Okay, next. Ah, Chris. Pagay mo ito, pinta talaga kay Chris. Makasagot ako mamaya eh. Ah, Chris. Nag-ready na. Nalaglag. Bingo, balik lang. Ah, Chris, makinig. Wala na yan. 20 times 8. 20 times 8. 160, tama. Oy, Bogs, balik mo yan. Ah, JB. Makinig, si JB na. Minus! 190 Oy, sana. minus Olay naman yan. 60. 130. Oh, dali lang. Ang bilis. Oh my God, yan, kinuha na yung pisngi. 14. Kung kumakulo nga. Kailan niyo yun? 14 Hindi na ako mapis kung bang ganito. plus 15. 14 plus 15. Uy, bago. 29. Okay, next. Ganito oh. Ayun, ganyan daw. Bawal nila. Burger ka sa akin. Burger. Ah, Louie, makinig ka. 16 plus 50. 1. 5, 3. 4, 3, 66. Tama. Next. Ah, Blood control. Ayun yung nahulog. Nahulog Ayun yung po. nahulog kanina. Hala, wala na. Nahulog to. Huwag kayo magano. Alam tao. Angel, makinig, ikaw na. Okay? Nagreklamo na, wala na daw. Ang dami pa. Ang dami pa. Ano ba ito? No. 60 plus 80. 60 plus 80. 140, tama. Uy, may kamay. Doon ka. Ang husay na Doon ka. Kusag nga natin dyan. Okay, ang galing. Ash, makinig. Ash, 24 plus 42. 24 plus 42. 66, tama, 66. Next. Pinalaman. Nala. Sis na matalino ka at sinuruan mo si Ash. 24 times 6. Tinuruan mo daw si Ash eh. 24 times 6, bawal kumuha. 5, 4, 3, 2, ha? Sigurado? Yes. Okay, tama. Okay. 144, okay, next. Oh, Aika. Ano si Ash? Aika, ayaw mo na? Gusto mo pa? Gusto pa, 1 plus 1. 2, tama ka na, dali. Next. April. 2 plus 2. 4, bilis. Mabilisan. Ron. Sausaw mo. Ron. Hindi, masarap yan. 10 times 1,000. 10 times 1,000. 10,000. Ha? 10,000. 10,000, okay. Ang bilis. Ira, 5 plus 5. 10, dali, ikaw na. CJ. Wait lang oh. CJ, 7 plus 8.
5, 4, 15, tama, 15. 15. Huwag kang maniwala sa likod. Oh, dito ka lang. CJ, dito ka lang. Dito ka lang. Huwag kang alis. Alamang, yung alamang. Alamang, gusto niyo pa? Ah. Lagyan mo natin alamang. Kulang pa. Alamang. Alamang break. Kalahati lang. Tama na. Atin tayo mangga, di ba? Okay na yan. Go. Next, Divina. Dito ka, sa gilid. Mukbangin. Divina. 11 plus 13. 5, 4, 3, 24. Okay. Hindi mo malilito yan. Ito maganda si Divina. Hindi malilito yan. Si Jan. Si Jan, hindi na kailangan ng madali ito. Jan. Hindi na kailangan dalian yan. Si Jan pa. 12 times 7. 84. Okay, next. Next, ayan. Si Art. Ay, gaga ko na pala. Wait lang. Ibog! Dali. Last 3 na. Art. Makinig. 5 plus 22. 27. 27. Okay. Go. Next. Uy, ako muna. Okay. Si Chris. 2 plus 5. 7. 7. Next. Wala na, ubos na. 110 minus 85. Inubos na. Bye-bye.